incidents. I got injured on my back. The doctor didn't allow me to do a hard competition again. So then I stopped. Tapi nggak give up ya? Nggak give up, nggak give up. Dan dia juga salah satu yang lolos di leadershipnya James C. Maxwell. I was one of the founding partners, a Circle member. One of the founding partners. Tak usah jauh-jauh lah. Chris John is the most success contoh yang ada di dunia tinju and combat Indonesia. Juara dunia tak terkalahkan hampir 10 tahun. Super champion bro. Not only champion, super champion. So champion of the champion. Welcome Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan guest of honor menurut gue karena it's a unique. Biasanya kita ngebahas lebih ke entrepreneur, but today it's gonna be different angle. So I welcome Dr. Urjian Rinchen Sim, aka Dr. Sim. He is the man behind Asia's combat sport and boxing, and his experience from athlete to promoter and now regulator. One of them is committee chairman WBC World Muay Thai Council. World bro. Yes. From Indonesia. Oh yes, yeah. Luar biasa. Congratulations bro. Thank you brother. Thank you for taking your time. Thank you for coming over. Yes. Kenapa gue undang lo dan gue juga thank you udah diterima undangannya. Gue penasaran tentang landscape combat sport Indonesia. Gue juga penasaran bahwa di situ ada angle entrepreneurialnya. Dan sebagai seorang yang pernah punya pengalaman sebagai seorang atlet, juga promotor lebih ke bisnis kan. Dan sekarang regulator meregulasiin para pebisnis. Itu yang keren sih. Nah ini yang bikin gue sangat tertarik untuk ngobrol sama lo bro. How are you doing bro? I'm good bro. I'm good. Thank you for the invitations. Yes. Yeah, it's been my pleasure and honor to be here with you and all the team. Yes. Jadi kalau boleh kita bicara tadi, sebenarnya atlet ini enggak lah. Saya bukan atlet internasional atau nasional, tapi memang yes, I was like college athlete when I was studied and I was a wrestler. Jadi iseng-iseng lah pengen jadi atlet waktu itu. Ya puji syukur menang di beberapa kompetisi antar mahasiswa. Tapi got one incident, I got injured on my back. Then that's the doctor didn't allow me to do a hard competition again. So then I stopped. Tapi nggak give up ya? Nggak give up. Tetap aja because sport, especially combat sport, is a part of my life and my family life. Especially my dad. My dad itu dari dulu selalu wajibkan saya untuk latihan bela diri. He was a kung fu athlete. Ya, jadi dia minta saya belajar kung fu dari dulu. Cuma, to be honest, saya juga nggak tertarik kung fu. Jadi karena saya agak besar badannya, jadi saya cari solution yang lain. So I attend judo dan I attend wrestling gulat. Supaya kalau ditanya oleh my dad, ada ikut martial art? Yes, ada. Kayaknya udah proven gitu lah. But, berarti masih nurut bokap lah ya, bagus lah ya. Harus. For me, my parents is everything for me. Yes. Amazing. So jadi tanpa mereka saya tak ada hari ini. Jadi that is my inspiration also. So to be honest juga saya ini bukan yang jago-jago banget lah ya, tapi karena kita hobi ya, dan until today pun I still learning about Hapkido and almost to be a black belt. Wow, almost to be a black belt. Almost to be one step again. Karena saya ada kena sedikit masalah kesehatan last year, so jadi resting dulu. But hope soon. I'm gonna rise back again. So, but now I'm happy to in my journey as kemarin tadi entrepreneurship as a promoter. So I got blessed with some of my business partner. We raised a lot of the world champion. I counted like 3 world champion for Indonesia and several Asia and international champion for Indonesia. Now personally I also manage some of the boxers and race boxers and Muay Thai fighter, Nak Muay and Nak Muay Ying from Singapore, Malaysia, Thailand, and even Turkish. Jadi lu benar-benar fokus memanage atlet-atlet ini ya? Yes. Karena that is actually the essence part of this combat sport business. Yang mungkin belum banyak yang teman-teman kita di sini yang menerapkannya. But
we'll start to do this one. Oke, keren. Jadi ini bukan manajemen artis, dan manajemen atlet. Ya, itu sesuatu yang berbeda ya. Ya. Sesuatu yang Ya, berbeda. ya. Bro, gue bakal start dengan one simple question. What is your dream, bro? So dream yang mana lu nih? Apa aja dream lo? Yang berhubungan sama sport boleh, berhubungan sama Indonesia boleh. Yeah, for sure. If we're talking about this ranah perbincangan hari ini about the sport itself and combat sport, especially. So one of my aim is I was blessing and truly enough together with the team and some business partner to make world champion for Indonesia in boxing. Then I do hope I can make another world champion again in boxing, Muay Thai, kickboxing, or another combat sport for Indonesia. Yeah. So especially for Indonesia because I'm Indonesian, so I'm proud and to be happy to be Indonesian. Yeah. Even though I'm mixed, but Indonesian is my blood. So Yeah. I wanna make a more world champion for Indonesia, especially in the combat sport. Mencetak Ya, banyak gold medalist ya. Yes. World champions kalau world perlu. champion if fokus saya memang ada di profesional. Yeah. But tidak tertutup kemungkinan kontribusi ke teman-teman di amateur karena nowadays dunia olahraga itu sudah mulai banyak berkembang pesat. Terbukti juga ada namanya sekarang tidak hanya amateur and pro tapi ada juga pro M in the middle of Tengah-tengah ya. Ya, tengah-tengah. Bisa saja. Yeah. So as long as it is good for the developing of the business and sport in Indonesia, why don't we hand in hand together? Because like old ancient verbs said, together we are stronger. Yes, setuju banget, keren bro. Gua akan mulai dengan pertanyaan yang sangat menarik. From punches to prestige to power, bro. What made you jump into boxing, bro? This one, it's very good questions, and a lot of people also ask. Again, if a lot of friends knew me before, I'm a very cool and shy guy, so I don't like to fight. Bagi saya itu keras. But since I touch you, the family taught me, like my dad, give me the good roots of the value of this fight, martial arts and self-defense. Because as a man, we need to can defend ourselves and to defend the people we are loving. So itu dari awal muasalnya. Dan tapi jujur kata untuk combat sport ini saya pertama kali terjun itu ya karena selain tadi sudah pernah jadi jadi wrestler, tapi di bisnisnya sendiri is one day one of my good friend asked me to help to collaborate do the business and to coach one of the boxers, Indonesian boxers, in order him to do the world title championship. Karena kebetulan one of my master's degree I was in psychology, business industry touch, and I also get my special character leadership coach by Dr. John Maxwell before in the United States of America. So then saya waktu itu gue lupa bilangin orang kalau dia itu bukan hanya orang behind the sport, tapi dia punya entrepreneurial skill, dia punya academical udah di level PhD, dan dia juga salah satu yang lolos di leadershipnya James C. Maxwell. Yes. Dunia. Yes. I was the one of the founding partners, circle member. One of the founding partners. Gokil. Saya salah satunya, masih banyak teman-teman dari dunia lain. Bahkan di Indonesia kalau tak salah waktu itu ada beberapa, cuma saya lupa senior saya. But that time kita graduate-nya 2011. But we started 2009, 2010 dari kelas online, then to be offline, to be graduated. So I'm happy because I love to learn Dr. John Maxwell philosophy and idealist. Taught me a lot of things about it, dan saya masih apply sampai hari ini di beberapa untuk dalam pekerjaan, business activities maupun kehidupan keluarga dan sehari-hari. This just learning by doing. Keren. Yeah. Jadi bro, my next thing is dari journey lu itu, kira-kira ngelihat landscape-nya combat sport di Indonesia tuh gimana sih bro? Kalau kita landscape combat sport Indonesia,
Kalau kita lihat sekarang combat sport di Indonesia ini kan slowly growing. But if kita detail satu persatu kita lihat, ternyata memang banyak beberapa like kita lihat Muay Thai, kickboxing itu banyak sekali anak-anak muda, wanita maupun pria di Indonesia dan bahkan klub-klub bertumbuh untuk latihan combat sport ini. Tapi hanya terbatas ke olahraga, ke sport. Happiness for burn the calories and everything. Sebaliknya boxing and maybe another yang lain lebih mungkin secara achievement lebih banyak, ya. Tapi tidak begitu banyak followers ataupun tidak begitu banyak attention yang mau fokus di sana. Yeah. Nah, we need education for that. We need education because combat sport is not actually not a hard sport if kalau memang bisa diedukasi dengan benar, dengan baik dan benar. Jadi sebenarnya bukan kekerasan lah ya, Bukan, tapi sebenarnya exactly. art ya. Art. So that's why combat sport is actually another word of the martial art. Okay. Nah, dikatakan combat memang sampai karena ada physical touch. Yes. Okay. Yes, physical touch. But this physical touch can be decreased, dapat di-manage atau dikurangi resikonya dengan berbagai aturan. For example, like in boxing, for sure, if you are, saya pribadi tidak begitu setuju kalau kita ngomong amatir harus buka guard karena guard itu memang dipersiapkan untuk orang yang masih belum masuk ke profesional. If you are doing the professional, did already like more than 10 fights, so it will be okay. But on the amateur side, you need to do a protector. At minimum, head protector. Nah, kalau dia sudah mulai buka, terus kemudian hanya masih pakai kaos dan sebagainya, call the pro arm, for what? Sekaliannya pro. Sekaliannya pro. Tapi it's okay karena sometimes they need adjustment. They need adjustment. Maybe they are not fighting for the 6th round because in boxing pro, minimum they need to start from the 4 round. Then 4 round, 6 round, 8 round, 10 round. Berarti endurance-nya gokil dong. Yes, and each round is 3 minutes. Okay. For the female is 2 minutes. 1 minute rest. So it'll be like 4, 6, 8, 10 and 12. Malah dahulu kala sampai 15. Tapi sekarang sudah jadi tinggal 12 for the world round. Jadi landscape di Indonesia ni menurut saya is a good landscape. I mean like lagi mulai tumbuh. Yes, opportunity-nya ada, sangat ada. We have a lot of good talents actually, tapi belum expose dengan baik dan sebenarnya karena to make this expose we need a lot of stakeholder that need to do yang work fokus together. banget ke industri ini ya. And also we cannot deny because kita butuh supporter a lot. We got sponsorship. Karena once people cannot change everything, we need a lot of stakeholder, dari itu promoter, advisor, coach, fighternya itself dan sponsor. Kalau saya boleh kasih sedikit gambaran di paradigm nowadays in dunia luar sana, international, boxing itself and combat sport, MMA bahkan sampai ke gulat WWF terakhir. Now they are developing very well because of Saudi Arabia. So there's one person named His Excellency Turki Al-Aziz. He changed this combat sport industry. So then ada hope di situ ketika seorang petarung bisa dibayar 10 sampai 20 juta US dollar one fight. You cannot calculate and count like Canelo or Terence Crawford. Then they will get 100 million US dollar for one fight. Even what Canelo said, if you want to fight for my title, 200 million put in the table. So this is a big industry. But we need a lot of stakeholder together. Karena without us, jadi dari banyak aspek ya, dari trainingnya harus profesional, dari promotionnya harus kuat, dari bikin ring battlesnya juga harus sering. Dan harus ada matchmaker yang baik, supervisor, advisors yang baik, dan juga harus ada connection yang baik. This one is good. Bukan kata-kata cakap orang bilang orang dalam, not. But this one is, yes, this is also because nowadays sport itself, like
and also boxing combat sport, it's a industry, it's a business. So if you want to make this, makanya saya bilang kalau di beberapa negara di dunia lain, sport itu dikombinasikan dengan Kementerian Sport dan olahraga itu dikombinasikan dengan pariwisata, dengan tourism. For example, like you say, Paris 2024 kemarin, ya berapa besar devisa negara yang datang buat Paris itu, karena tidak hanya atlet maupun yang berhubungan dengan itu, bahkan ada orang saya lihat di TikTok dan Instagram, satu keluarga from Germany, they traveled 4 of them, husband, wife, and 2 kids, for a month to Paris just to attend the event. Nonton saja. Spectator biasa, jadi mereka bayar sendiri Airbnb-nya, mereka bayar sendiri tiket masuknya, tentunya mereka makan setiap hari di sana, and they bought a souvenir. Berarti itu udah faktor ekonomi ya? Yes. Ya, kalau ada satu, dan kalau kita bisa memberdayakan itu semua menjadi satu stakeholder yang besar. So nowadays, if you see, it's borderless. I said to you tadi, Saudi Arabia, Riyadh season, in every single fight of now. Last week, 2 weeks ago in Los Angeles, in Santa Monica Piers, they make a world title championship. Tapi Riyadh season. So Riyadh is Saudi Arabia. This one is LA. Benar. So for example, the next our WBC International Boxing Convention in Hamburg, German, is also Riyadh season. So WBA will make another convention. I saw also in Riyadh season because this one is a consortium. Nah, kalau kita ada yang begitu di Indonesia, baru mantap. Nah, ini yang kita butuh. Nanti mungkin stakeholder yang lain yang lihat podcast ini. Tadi kita ngebahas dari angle atlet ya bro ya, sama angle landscape ya. Sekarang gue mau nanya lebih ke mentorship in the ring. What is your advice for the future champions in Indonesia? Speaking about the mentoring and advisory untuk future champion, paling penting memang dalam sebuah atlet, suatu atlet itu dia harus punya mental yang kuat, ya, mentality, integrity. Nah, ini harus punya, karena dia harus punya mental juara, fokus dengan aim-nya dia, goals-nya dia. If he want to be let's say a world champion in 5 years, he need to focus. Jangan pagi harus kerja atau dedicate yourself. Pokoknya dedikasinya harus totalitas. Dedicate totality. You know, like in China, in Russia, I heard. Dan saya tidak mau cerita orang lain, kalau ada kebetulan ini one of my far relative. So his son, since 5 years old, dibawa ke academy of ping pong, train there for 8 years, tak keluar, konsisten, latihan saja. So now he's like 13 years old. So and the government still say, not enough, maybe another 2 years. So 15 years old dia akan dilepas untuk tanding. In the region, Asia Pacific, the world. Can you imagine 8 years, then 15 years, another 2 tahun, 10 years dia latihan. The time he was released, he for sure he minimum Asian Games gold champion, gold medal. Iya, karena udah dicekokin selama 10 tahun di konsisten. Dia hanya tahu pagi latihan pingpong, sore sekolah. Pagi latihan pingpong, sore sekolah. Satu akademi. Ya. Tak pikir yang lain. Nah, we are not extreme. We don't expect yang ekstrim seperti itu. Tapi paling tidak harus ada integritas dan fokusnya dan integritinya. Mentality, fokus dan integritinya. Integrity adanya gini. A lot of that, kita tak bisa salahkan bahwa memang whatever the athlete, whatever the humans, at the end memang tanda kutip pengaruh dengan purse atau bayarannya, karena semua akan butuh uang itu kita tak bisa. Jadi ada sisi idealisnya karena memang lu suka. Betul.
Dan kedua, ini adalah industri yang memang bisa membantu meningkatkan karir lo juga, Yes, ya kan? yes. Jadi dari sini ada income-nya, ada revenue-nya dan sebagainya. Betul. Dan memang tak bisa kita deny bahwa there's no guarantee that okay you can do like somebody like become Manny Pacquiao or Canelo or tak usah jauh-jauh lah, Chris John misalkan. Jadi Chris John is the most success contoh yang ada di dunia tinju and combat Indonesia. Juara dunia tak terkalahkan hampir 10 tahun, super champion bro. Not only champion, super champion. So champion of the champion. So itu terjadi. Nah, tapi to create another Chris John, we now need another evolve yang maybe 5 and 10 times. Karena dunia pun sudah berubah. Nah, kecepatannya juga berubah ya. Yes, dan ya for sure investmentnya juga berubah, jadi lebih besar. So need a lot of supporting. Nah ini yang butuh. Jadi tadi dan yang terakhir persistensi. Nah, karena kalau persistennya nggak ada, cepat nyerah, baru kalah 1-2 kali atau belum tanding sudah malas, itu mentalnya goyang ya. Mental goyang. Baru kalah goyang. Kayaknya ini bukan untuk gua deh. Kayaknya gua mendingan jadi digital marketing. Iya. Win or lose it doesn't matter. Ya karena harus ada experience ke sana. Iya. Tapi sebagai orang yang menyandang pengalaman dan pembelajaran di John C. Maxwell, itu mentalitas resilience sangat dipentingin kan sebagai leadership ya. Salah satunya resilience. Jadi di atlet itu sangat-sangat penting. Yes. Iya kan? Yes. Jadi endurance itu one thing, but resilience is another thing. Yes, there's two different animal. Dan juga teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya teman-teman punya semangat untuk menjadi seorang atlet, there is always a way. That's not something that you say that it's not a way. Cuman kalau mau jadi champion 5 tahun, latihannya jangan 6 bulan sebelum championship. Latihannya kalau bisa 5,5 tahun gitu ya, kalau bisa ya. Some of the country for the medal tally untuk Olympic or Asian Games, they did 2 periode sebelumnya. 2 periode sebelumnya malah. Paling cepat 1 periode, bisa 4 years. Some they do let's say 8 years, 2 periode. So for example, kita lihat nanti like tomorrow, kemarin minggu lalu baru tutup Paris 2024. The day dia tutup, esok some of the committee already working for the 2028. Tidak hanya harus good looking, good performance, but you need also have a lot of followers in your social media and you know how to diplomasinya. Jadi ngomong di depan kamera. Jadi makin berat ya. Jadi makin berat. Ya, kebanggaan yang paling besar selama saya jadi promoter, even di regulator adalah ketika kita bisa meng-create champion, he or she can get money, can feed up the family. Nationality things adalah ketika bendera negara kita dikibarkan dan lagu kebangsaan kita dikumandangkan. NBA, padahal itu cuma local competition loh. Tidak ada beda sebenarnya dengan local competition Indonesia, di Yunani, di Croatia, and Serbia. Cuma memang di manage sedemikian rupa. It's the same like